لا إله إلا الله لا إله هو الله لا إله إلا 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 الله لا إله هو الله ذو الجلال والإكرام ذو الجلال والإكرام لا إله إلا الله 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 لا إله هو الله يا فويدي فويكني على تيمو فويدي فويبا على وقو أن لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين أمبالما أمي فلسي أكلنا بما ni watina au munu solindo kunafonina Maliba FM 120 anga fulbe aklingina belajili biye jumai biye la hormadunye donc rengelendo alsame ubolo jien fata nani belajili kono abe wati bobi Maliba FM kan nin jemu min bɛ sigi jemu yi na a daminɛna waati o waati i b'a sɔrɔ fanga jugu min n'a sigilen don jamana kunna a tɛ fɛ jamanadenw ka bɔ kunfinya la o tɛ fɛ u ka nkalonw ka da kɛnɛ kan panpara o tɛ fɛ wale jugu olu ka sidɔn jamanadenw fɛ o kuma Maliba FM non seulement u bɛ a ka fiɲɛ tɛmɛsiraw ka dɔgɔya nka o kɔfɛ hali yɔrɔ surunna u bɛ sɔrɔli gɛlɛya don a sɔrɔli la ka fiɲɛ don kumakan kɔrɔ pour que kuma kana se ka lamɛn o fana ye rasbachiko kɔfɛ dankari wale ye ka kɛ jamana presi kibaruya min b'o sariya minnu b'o kofɔ droit d'opinion ni liberté d'expression ani liberté de la presse o sɔsɔli kɛnɛ kan da don jamana kɔnɔ jamana min ko ale ye démocratie jamana ye bi ye a dɔgɔkun ye ka bi dɛnɛn tɛmɛnen ka n'a bila bi la diɲɛ don o don ni jamukan in a rediffusion waatiw sera fo ka n'a bila bi jumasu in na i b'a sɔrɔ o bɛ fiɲɛ don antenne kɔrɔ fo ka taa émission in ban émission bɛ ban u b'a labila o fana ye lagosiba de ye jamana démocratie ani jamana sariya min ni a bɛ kumasow ka hakɛ kofɔ o lagosili don nin baara in kɛbaaw ye jɔn ni jɔn ye jamana in premier ministre ka baara don ministre de la justice ka baara don sécurité d'état ka baara don minnu kan ka jamanadenw lakana an'u ka hakɛ olu ka baara don ŋaniya jugu ni labɛn jugu wɛrɛ minnu ni o labɛnw b'u bolo ka ɲɛsin anw ma o kibaruyaw an b'o fana kalama an b'a f'u ɲɛna dɔrɔn u ka teliya fɛ joona u k'u ka waleya kɛ anw yɛrɛ preselen d'u kɔrɔw la ko bisimila président e bisimila kɛnɛ kan CDR président ye e de ye i tɔgɔ ni jamu i bɛ o ɲɛfɔ an ɲɛna jama kulo b'i la alhamdulillah Maliba lamɛnnikɛlaw ani su an tɛ sɛgɛn ka foli da aw ye ne tɔgɔ Ibrahima Jara ne ye CDR président de ye n bɛna kuma min kan su in na
an kun ye marche boloda sini le 29. Autorité yi ban ka autorisation da an ma kan tɛ marché. Donc an y'a kɛ meeting ye sini 15h maison de la presse la bɛɛ welelen don. An b'a ɲini kunu minnu ye réunion kɛ u ka se maison de la presse la 11h an bɛ préparation bɛɛ kɛ ka bɛɛ labɛn ka bɛɛ bila. Donc n'u y'u ban ka autorisation da an ma an fana ka fɛɛrɛ ka ca an t'a dabila bi an t'a dabila sini fo ko ka bɔ a la. Fɛn fɛn b'u kɔnɔ u k'a waleya an sigilen bɛ kunba kɔnɔ an tɛ siran an tɛ makari an pɛrɛlen don koyi fɛn fɛn b'u ma o b'an fana ma. Voilà minnu bilala organisation na sini meeting la bɛɛ k'i gɛlɛya ka se 11h kuma an bɛ préparation bɛɛ kɛ k'a ban. Ni kun bɛ ne bolo k'a fɔ. An balimaw nin ye CDR président ka kɔrɔfɔw ye hakili la faamuba sɔrɔla a ka lasew kɔnɔ. An bɔra k'a fɔ sisan Maliba FM bi ye a dɔgɔkun ye u kɛn bɛ ka Maliba FM sɔrɔli gɛlɛya. Maliba FM tɛ ka se ka sɔrɔ yɔrɔ jan na hali a masuruna yɔrɔw ni émission in kɔni daminɛna ka ban u bɛ fiɲɛ don radio antenne kɔrɔ. Kuma min bi fɔ kuma in kana se ka lamɛn cogo si de la. N'i ye jateminɛni kɛ liberté de la presse la gosili do. Presse ye mun ye? Eric Hanzan ale de la k'a fɔ journal Le Monde kɔnɔ le 9 mai 2006. A ko on peut dire que plus un organe de presse ou un média est aux ordres de l'oligarchie dirigeante, plus il emploie d'euphémisme. O kuma kɔrɔ ye di radio so walima journal n'a kɔni kɛra mara kɛbagaw olu kamankɔrɔ fɛn ye hakili t'a la n'olu hakili tɛ fɛn tɛ bɔ a da n'a ma olu fɛla lajɛ o kuma ko o journal sugu ni journal bilala o cogoya la i b'a ye yɛlɛma bɛ don a ka fɔta la sabu a bɛ kuma o kuma fɔ a si tɛ se ka fɔ a ɲɛ kan a bɛɛ bɛ kɛ kuma jɛngɛnenw ye. O kama presse ye mun ye définition na ça désigne l'ensemble des journaux, tous les moyens de diffusion de l'information o de presse ye. Jamana ye sariya minnu labɛn o sariyaw u ye presse ka liberté kofɔ. Kunnafonidila minnu bɛ laseli kɛ a kama mɔgɔ si ma kan ka o wajibiya ka don da dɔ fɛ walima ka kungilenna dɔ tintin o sanfɛ. Liberté ye mun ye? Faransi dɔnnikɛlaba dɔ n'o ye Victor Hugo ye a ko la liberté commence où l'ignorance finit. Ni mɔgɔ bɔra kunfinya la yɔrɔ min na o kuma i ka yɛrɛmabila bɛ daminɛ o yɔrɔ de la. O ye kelen ye yɛrɛma hɔrɔn ye. Ka da mun kan fanga minnu ni olu sigin bɛ bi o fangaw sigin bɛ jama fanba ka kunfinya exploiteli de la. O sigin bɛ jama fanba juru bɛ se ka don olu nun na cogo min ka o de datugu. Ka da mun kan jamana in miliyari min bɛ ka tiɲɛ a kɔnɔ ala de b'a hakɛ da dɔn. O fangaw sigin bɛ kalon kan u bɛ mun fɔ mɔgɔw ye
ni denmisɛn min ye sɛbɛ baara daminɛ ka tiɲɛ minɛ ka ladiriya minɛ ka tilennenya minɛ o b'a yira i la ko denmisɛnya b'i la o kuma olu yɛrɛ denmisɛnnama tun bɛ tan nka ko u bilama olu ye hakili sɔrɔ u ye faamuya sɔrɔ u ye kodɔn sɔrɔ u kɛra galontigɛlaw ye u kɛra namarakɛlaw ye u kɛra janfanciw ye u kɛra faso janfanbaw ye ani fasodenw janfanbaw ye o de bi wele ko kodɔn o de bi wele bi ko intelligence o kuma n'i kɔrɔyara i bi kɛ o mɔgɔ sugu de ye kɔrɔ min kan ka kɛ jogoɲumanya waati ye hikima waati ye danbetigiya waati ye misali ɲuman o wagati ye o kɔrɔ a fɔra bi n'i sera o yɔrɔ de la o kuma min ye tiɲɛ kuma fɔli ye ani ɲɛni kuma fɔli i b'o bila sabu ko o ye kodɔnbaliya ye i k'i ta ɲini ka jamana mago sa i k'i ta ɲini ka fasodenw k'u to bolo la k'u to janfan bolo k'u to tɔɲɔ ni bɛnkanni bolo e k'i ta ɲini finalement a fɔ ko jugu ka na n'a ye ka janya kabi san caman o de bɛna sinsin hakiliw la ko jamana kanu kuma fɔli tiɲɛ kuma fɔli o ye denmisɛnniya de ye u ma kodɔn a y'u to yen n'u kɔrɔyara u bɛna nin bɛɛ dabila hakilimaw ko l'un des privilèges de l'âge est l'esprit de discernement ko kɔrɔ kun ye ɲamajɔ de ye o kɔrɔ wagati o de kɛra jamana mago sali wagati ye o de kɛra tɔɲɔn wagati ye o de kɛra suɲɛni ni namara wagati ye ka balo n'i y'o daminɛ a bɛ fɔ k'i ye kodɔn ka jamana ko kuma tu i da ka sɛbɛ kuma tu i da ka tiɲɛ kuma tu i da e de bi kɛlɛ e de ye mɔgɔ jugu ye e de ye kodɔnbali ye f'i k'o de bila ka galon ta ka namara ta ka yurukuyuruku ni tɔɲɔni ni wari ɲini ko jugu ta a fɔ k'i ye faamuya sɔrɔ k'i ye kodɔn o de nana sigi hakiliw la bi bi in na n'i wulila k'i bi sɛbɛ ni cɛsiri sira ta a bɛ yir'i la ko i ka taa dɔɔnin-dɔɔnin ko i si ma se fɔlɔ k'i ka kɔnɔni kɛ o kuma kɔrɔ ye di denmisɛnnin man ka don da la denmisɛnnin man ka ye ko la ko min hɛrɛ b'a la nafa bɛ a la denmisɛnnin man ka ye jamana décision tayɔrɔ ko kuma na o kuma yiriwali ni ɲɛta ni dondala o dilanna o tigilamɔgɔw fɛ k'a sɛmɛ si kɔrɔya hakɛ de la o kuma ni si ma se yɔrɔ dɔ la e ti ɲɛ sɔrɔ kuma kɔrɔ de ye e ti ɲɛ sɔrɔ ko la ka anw to balo la i b'a to an ka sa fɔlɔ o de kɔrɔ ye k'i ka i ma jigi k'i ka makɔnɔni kɛ ko dɔɔnin-dɔɔnin don k'i b'i ka laɲini sɔrɔ dɔɔnin-dɔɔnin lala ɲani i ka san 50-60 sɔrɔ u ye nin de kɛ hakilinaw ye k'a dilan k'a don denmisɛnw hakili la k'u bila galon ani janfan kɔnɔ ka jamana in denmisɛnw bɛɛ kɛ maa jugu ni ɲɛngow ani hasidiw ye n'u y'i maaɲɔgɔn ye sira dɔ kan sira min bi ka ɲɛ dilanni sira don u b'a fɔ ko i bɛna tɔgɔ sɔrɔ a la kɔniya ko jugu daminɛna lagosi daminɛna galontigɛw daminɛna kuma cɛjugu sugu bɛɛ daminɛna denmisɛnnin fitininw ka juguya dilan ka dɔw la k'u kɛ ɲɛngow ni maajuguw ye jamana ci cogo filɛ nin ye mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu tun kan ka mɔgɔw bilasira ka faamuya d'u ma o kunfinya ka mɔgɔw yɛrɛ nɛgɛn k'u bila mɔgɔw la mɔgɔ minnu bɛ u ka kɛlɛ kɛla su ni tile k'u bila olu la an ye président sɛbɛn bɛɛ faga jamana kɔnɔ o cogo la ka jamana maa ɲɛnama bɛɛ faga o cogo la walima k'u don galon ni janfan kaso kɔnɔ
ka sigi ka yɛlɛ o wagati kelen maa minnu bɛ ka an bila o baara cɛjuguw la o denw bɛ Canada université baw la jamana nafolo la jamana in gouvernement lajɛ jɔnni bɛ yen a kɔnɔ ko o den dɔ bɛ kalan na Mali ekɔliso dɔ la jɔnni bɛ yen min bɛ furakɛ wala ka denbaya dɔ bɛ furakɛ Mali dɔgɔtɔrɔso dɔ la ni wari bɛ bɔ min jamana nafolo a jumɛn bɛ yen hali min miniji ko jamana in robinet ji don a ɲɛmɔgɔw la a tɛ yen ji carton de b'u bolo so kɔnɔ o bɛ commandé u bɛ min o de la robinet ji o ye anw fantanw ta ye kɔngɔ ka an faga banakisɛ ka an faga olu ka sira t'a la o kama ni maa o maa bɔra nin fili kɔnɔ nin n'a ta bɛɛ dɔgɔtɔrɔsow dayɔrɔ ko dɛsɛ kama mɔgɔw bɛna sa u ma dayɔrɔ sɔrɔ jamana kalanko filɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ hakili sɔrɔ ka bɔ nin kunfinya kɔnɔ nin n'a ta bɛɛ u bɛ ka miliyari tila u n'u denw ni u musow u bɛ ka mɔbili san ka di npogotigininw ma $30,000,000 ka du jɔ k'a di musomanninw ma fu mɔgɔ min mana bɔ o kalama ka bɔ kunfinya kɔnɔ ka bɔ dibi kɔnɔ o tigi kɛra mɔgɔ jugu ye voire un danger public un danger qu'il faut surveiller de près an b'o gɛlɛya de kɔnɔ bi o kama an baara ɲɔgɔn Yusuf Mohamed Bacheli Rasbach u ye kɔlɔlɔ bɛɛ kan jɔnniw ka baara don Premier ministre Modibo Keita Premier ministre min Rasbach bɔra ni dossier dɔw ye k'a ye jamana wari k'a kunna wari min a ta tɛ a tun kan ka segin jamana trésor la a ka Algérie voyage ni Rwanda voyage ka prévu dan kɛnɛmaya o Premier ministre u ye bɛnbɛnbɛnw daminɛ ka fara cɛman Hubert Kulibali kan ani maître Mamadou Ismaël Konaté u ka janfan dingɛ dɔ sen ka Rasbach k'a kɔnɔ jamana presse ko date se ka den o de kan siran tɛ se ka kɛ o fɔli de ɲɛ o kɛlɛ kɛli ye wajibi de ye jamana presse ye o wulikajɔ de kɛ u ye an kɛlɛliko kuma fɔ an mago sali kuma fɔra an fagali kuma fɔra an ka baaraw tiɲɛni kuma fɔra ka ni miiri gɛlɛyala min kuma ma fɔ jɔnniw ka baara ye nin ye Premier ministre ka fara maître Konaté ani sécurité d'État kan olu de ka baara ye nin ye ka ni miiri dɔdɔli la ani papaliko la o ma min ɲɛsin an ma an ko anw ni jamana in tɛ kɛlɛ la an ni fanga tɛ kɛlɛ la mun ye nin bɛɛ s'an ma tout simplement an ko an baara ɲɔgɔn tɔɲɔna u ka bila a ka hakɛ kɔnɔ ni kiiri bɛ ka jalaki ni fɛn min ye an ka taa kiiri la kiiri ka kɛ nka u ka bila a ka baara kɛ voilà tout ce que nous avons demandé pas plus pas moins an balimaw n'a y'a sɔrɔ jamana kɔnɔ ko fanga bi sigi ko démocratie fanga don ko jamanaden tɛ se k'a fɔ n tɔɲɔgɔn tɔɲɔna n baara ɲɔgɔn tɔɲɔna a y'a bila ka hakɛ kɔnɔ c'est ça un crime c'est ça une tentative de déstabilisation selon la conception du régime de Ibrahim Boubacar Keïta.
C'est ça une tentative de soulèvement. C'est ça une atteinte à la sûreté de l'État, selon la définition de l'atteinte à la sûreté de l'État de Ibrahim Boubacar Keïta et son équipe. Au kama okoko, on me fait fanga déstabiliser. Ambalmao, anye jabe min diola. Ni an nyona sera ka jamana min fanga déstabiliser. O jamana fanga ni sigili manka jamana kuna. O kanga boy. O koro malien bebi insécurité là. O koro ali fanga era bi insécurité là. Ni an nyona sera ka jamana mi état déstabilisé. Avec cette armée, cette gendarmerie, cette police, cette garde nationale, ni on sera ka jamana mi fanga déstabilisé. O jamana ni dugu famille era marali mankan. O fanga kanga boy. Sani kile ka be. Parce que non seulement fanga era bi insécurité là, okoro jamana era be de bi insécurité là. Quand des responsables ne craignent même pas l'emphase, c'est dommage, c'est triste. Aramaden bi kuma ikanga kuma ni haklidi ko era mini tiere bolembe ko nyefo. Par quels moyens et quelle force et quelle notoriété nous pouvons déstabiliser tout un régime? Quelles sont nos revendications? Ambaranyogon dotonyona. Aou yerako aou badon vraiment à damatmena. Mais maintenant, pourquoi atseka tchebla kaka barake? Kamuru turu mogola kaka na kule. Na kule là, au kule kan de bifoko tentative de déstabilisation. Au même moment, Jamana Kronfela, ça fait combien d'années Marfati Djekulu do Kangambe Koudaï, gouvernement Tisseka se, Mali drapeau Koukmat Seka Foy, Mali Koukmat Seka Foy, Mali élection Koukmat Seka Foy, Mali Surasit Seka Doué, O Morobi Bamakoya, Wika circuler. Iba me ko million keme woro no bora Mali la jamana wara mo wera bu mina war chaya ko jugu fe fanga bi kla ko wele ko yubla ku halala wardo o mo oluma jamana déstabiliser on munun ko rasbach to yona aya to akaka radio barake on de jamana déstabiliser bawe mo munun ali shini ubika Mali strasu bone unina ubika fliato chaya kankon naula ubika yatimedun chaya ka demayo jigi kari ka balmao jigi kari mogo nimbi boronto civil la préfet meru armée civil gansan sura jamana wara surasu o mogo ubika karese ubi dumini ke kuluba million bi duma o fleni o tolu kono bamako oluma jamana déstabiliser on de jamana déstabiliser on kibara dila munun ko ay rasbach to akaka barake. Mali surasi joli, keme ani joli, kuda soramada kele, ka kise ku kungolola, ka do konofara, ka do siri mobili flala, ka boli ka bonyona ka ufara, o moga ufleniye, ube duminike kuluba, ube gouvernement na, wari million bi cheka duma, bolo bi cheka duma, oluma jamana déstabiliser. Onde jamana déstabiliser bagawi. Mɔgɔ minnu ye nin bɛɛ joli bɔn kɛ hali sini u ma yafa deli victime fɛ hali sini maliko kuma t'u da mandat national min tun b'u kan ko k'u nɔ minɛ kiiri fɛ o mandat wulila ka b'u kan ko k'u bila k'u ma foyi kɛ k'u ye minnu faga k'a jo b'u la ko mɔgɔ minnu kɛra filiyatɔw ye k'a jo b'u la mɔgɔ minnu kɛra yatimɛdenw ye k'a jo b'u la k'u ma foyi kɛ ka wari d'u ma k'u sara ka mobile d'u ma u bɛ yala Bamako u bɛ sécurité min na jamana den tɛ min bɛ o sécurité la
mandat international min b'u kan ka wuli ka b'u kan minnu tun bɛ kaso la ka bɛɛ libéré ka bɔ kaso la k'u jo don u bɛna tila ka jala d'u ma k'u bila Mali armée kunna u ye armée mɔgɔ minnu faga k'u k'olu ka ɲɛmɔgɔ ye olu filɛ nin ye Bamakɔ olu ma baasi kɛ u ma jamana déstabiliser u ye baara yɛrɛ min kɛ c'est normal c'est juste u kan ka fo ka da u kan mais anw minnu ko an baara ɲɔgɔn Razbach a ka bila a ka hakɛ kɔnɔ anw de ye jamana déstabiliser bagaw ye. O bɛ ka fɔ anw minnu ma président de la République banana Ibrahim Boubacar Keïta ka taga taa n'a ye Faransi a man kɛnɛ o wagati kelen an y'a mɛn ko opposition bɛna marcher o wagati jɔnni wulila ka jɔ Razbach ani Abdul Niang a émission enregistrement b'an bolo ka mankan ci opposition na ngo ni i kɛlɛɲɔgɔn fanga dɔgɔyara n'i ye le combat perd ses attraits ni gagnolo la o ye fugariya gagneni de président man kɛnɛ waati min o t'a kɛlɛ kuma ye n'aw danw b'a yɛrɛ la a b'a to a ka kɛnɛya a ka segin jamana kɔnɔ ani kɛlɛ man kan ni wagati la an ye opposition lagosi an balimaw ko in bonya kojugu a don opposition maaw ye ne yɛrɛ wele u ko olu tun ma président ka banako mɛn parce que fɛn ma f'u ye ni fɛn ma f'i ye président ka banako kuma yɛrɛ n'a mɛn n'i da i da bɛ fara de o kama ko olu fɛn ma f'u ye olu tɛ se ka dɔn k'a man kɛnɛ o kuma ko u bɔra kalama sisan kɔni ko marche in k'u y'a bɔ a ma u ye message ci ne ma a y'a sɔrɔ ne taara Sikaso ni émission kɛ sɔgɔma ka tila émission na ka sira ta ka taa Sikaso wula fɛ ka don fitiri la u ye message ci ma opposition mɔgɔw ko u ye ɲɔgɔn ye ka réunion kɛ ko réunion banna sisan ko u y'a décider ko ka marche bɔ a ma anw de y'o wulikajɔ kɛ président ye an mago t'a ka dɔrɔmɛ na an b'a k'an ka jamana de ye nous lui devons respect et considération et soutien tant que a bɛ jamana ka baara la c'est un devoir civique jamana ye anw kalan n'anw m'o dɔn an yɛrɛ ye ko première institution ni bonya ni dɛmɛ ka kan waati gɛlɛn na o kɔrɔ jamana ye anw kalan fu la nafama y'an ka kalan na an y'o baara kɛ an faso ye o régime kelen o kɛra mois de mai tɛmɛnen olu de ko anw ma bi ko an bɛ ka jamana déstabiliser a barika opposition marchera marche o k'u ye carton rouge di président de la république ma o kɔrɔ ye di u b'a gɛn kuma in a ma tɛmɛ maa si tulo kan a jatigɛ barika bonya kojugu jɔnni kumana a don Razbach ani Abdul Niang ka fɔ opposition ye kuma min b'aw da ani faso jɛmakan tɛ n'a y'a daminɛ a bɛ jama sɔrɔ aw ɲɛ opposition bɛ ɲuman min kɛ a bɛ fɔ nin kelen an ko a jo tɛ nin na jamana in a ye jamanatigi to yen a ka baara kɛ mɔgɔ caman bɛ aw yɛrɛ la kunun olu tun bɛ jamana in marali la a firiliw bolo donc a y'a to yen a ka baara kɛ n'a dɛsɛra kuma min o kuma bɛ fɔ an de y'an yɛrɛ di a wagati j'ai été menacé de mort j'ai informé la sécurité d'État par rapport à cette menace et aujourd'hui on me traite de vouloir déstabiliser l'État. Razbach ani ne a gɛlɛya kojugu cɛbilen ni opposition mɔgɔw tunu na circulation na mɔgɔ t'u tɔgɔ mɛn tugun ka bɔ ni cɛbilen ka facture ye régime lafiyara a wagati u yɛrɛ dɔw ko a ma an ye jɔyɔrɔ min ta u ye a bonyana u hakili ma
ko olu yɛrɛ tɛ se ka nin kɛ président ye ko Ala k'an sara n'a ye k'u lafiyara sisan opposition tununa en gros c'est un devoir civique que nous faisons pour notre patrie le Mali na anw ɲɛna k'aw ye jamana dilannaw ye nka don o don miliyari dun bɛ sen na sonyɛnikɛlaw tɔgɔ bɛ ka fɔ aw ye binganikɛlaw tɔgɔ bɛ ka fɔ aw ye aw ko aw t'a fɛ k'o mɛn a tulo la ni mɔgɔ min y'o kuma fɔ k'i ye fitinɛmɔgɔ ye ka tila ka Rasbach kelen minɛ bi ko dugutila don munna parce que a sera premier ministre ma munna parce que a sera Cɛma Iber ma munna parce que Maître Konaté a quelque chose à voir là-dedans kuma kunbɛ filɛ nin an balimaw mɔgɔ minnu bɛ ka fanga in dɛmɛ tɔɲɔ ni nkalon kan u bɛ taa Ala sɔrɔ u ɲɛ ye dɛ o kama karamɔgɔkɛ bɛ kuma dɔ fɔ kuma in ni fanga y'a lamɛn ka baara kɛ n'a ye a b'u nafa anw tɛ fanga jugu ye i bɛ ka anw t'a dɔgɔya an t'a nɛni an tɛ jamana ɲagamibaga fɛ an tɛ jamana ɲagamibaga dɔn an n'u tɛ sira kelen kan an ko Rasbach a y'a bila a k'a ka radio baara kɛ ni kiiri bɛ jalakili min k'a la an ka taa kiiri la o kama Imam Sogore a ko fanga tiɲɛ ka fɔ fanga ye u ka sabali minnu bɛ ka fanga nɛgɛn ka kɔrɔla kuma dumanw fɔ a ye k'u coron fili kɔnɔ hali bi k'u bila jamana den sɛbɛw la k'u bila mɔgɔw lankarili mɔgɔw jigitigɛli la u ka sabali fanga bugurimugu de don n'i y'a y'a nɔ na fiɲɛ min wulila o fiɲɛ de ma kɛ sɛbɛ ye fɔlɔ fiɲɛ bɛ taa n'a ye yɔrɔnin kelen fanga papier de don a tagali sigin bɛ ka fiɲɛ dɔrɔn de kɔnɔ ni élection min lataga bana bɛ se k'i lataga wali saya bɛ se k'i lataga walima sababu wɛrɛ bɛ se k'i lataga fanga ye Ala de ta ye a b'a di maa ma maa min y'a diya a b'a bosi mɔgɔ la mɔgɔ min y'a diya a bɛ mɔgɔ kɔrɔta mɔgɔ min y'a diya a bɛ mɔgɔ bin mɔgɔ min y'a diya hɛrɛ bɛɛ ye Ala de ta ye u ka sabali u ka sabali u ka sabali karamɔgɔ Imam Sogore hakilijigila a ye kɔrɔfɔ min fɔ Imam Sogore bilasiralikanw ni kɔnɔnajɛlɛyakanw na k'a kɛ bilasirali ni kangarida ye fanga ye ani jamanadenw ye Imam Sogore ye min fɔ an ka karamɔgɔ lamɛn dɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ولا كما يجي فلو كاي رفو يدمسن سانغا بيتشير من الجماعه ngono iseda memma ina mo tadawro la jamana islama beka nga dugo ke ini nyogana be ambe min do ande min do dugo ka nga kawye do nata aka jamana ngul ka jo mo dugo folo ki fu katlaga rju jamile men ba bere jelefu otomana foli be mali nyamgo bana ko mo be ma bo mana farafina ni farajela o ko fe jamana indabulu no kon ma mi vamiyara chen yere la minga gele muma nga jamana famu majo o majo fiyo o makilin don mo ka chandna se ga befu aga foko abe mununda wana abe mami ngono ko famu nana jamana soro dinga kono ko le koso otomana asengana musaka jamana bo dinga kono ne fe kuma yi ni hagili mun na doron iba kuma yi kuma juguji sabu fama ba kalama je ba kalama maliyon ba kalama nyaye masaka yin fanga soro bi aya soro dinga ndi kama jamana be dinga kono jamana don gona koron tlebe banni kan ga sani dugu tabulu masoro mi mana utinye soro kono gwa jamana be dinga mi wono dinga de kama mogo nana famuya ko la alla
kan domini shiyara nun ay ce mun ga nana o ce kile babo kuma dinga de ato ali fansoro no te ni jamana kuma basi kono ani lafiya kono ani clinique kono aguni fanga mun di soro de o ga bi dinga ga dalu ko na soro dinga kono la o yoro koni bego bo akuna ko ni kuma mamuni di ani chente kili o ko fe dun katla ga sigi kana katla ga bara laje jamana be dinga kono kana laje hagla bado be chere yera la lu nyine bo mandi tiliyara o bi famya ma hagla do be jamana de be serega wote masage kumina jamana ga her kama hagla do be uti francino uti amerique noye o famo ko jobaliye noye jamana balu noya yi ko nga jamana balu noya chere yera la kanga noya uti machine noye o tlembalia de to balu musika noya aflana jume jamana sigirte kaye mogo be ga faga alibi côté be sira beka fraju be ga tora o fana tlembalia do yi uti dinga ni fenno je kuma ni ko ni ve chere yera la nguma nunu anga hagli tora famo ka segu ko o ka do ko fanga nunu ko watudu sabu janvondo mbe ba kalama mama ko chere jamana kono bi moti lajiti wole dala ko otumana tuloble ngana ndeme parti mo mun wala ku kana na ulukara malangulu ko gemma ma farmo ko uluke disuboy bi ko kuma manajo misali adoma e ka waraba ka boka waraba kumbe ka waraba kunguluti ka kankari ka befa ka tase waraba kunima ka dese ka gore waraba kura bu famiyati wodi aw ga yorobo boro ku bina fo mo goya ka boku kumena avion ni fonyi ka bomu ti ka tase kidali ko mi mali kunido ami mali kardali fe o ka mali be mi ka tase kidali ka goro ka joy soro kana si waraba ku fo masaka ka ko na kungulu betikira ado ko jawadu boni be sina ba kalama be ba kalama orani ko mo gobe mina famo abi sega ko chena yere la munun be ka unnege ka obla shiraka ka kuma fo yi ka ani soja ati mo hagli mina de alay ka fanga e chen mado sigime ki lami abe min do itadon ibe ga mado mara abe min do itadon jamana barka made jamana zigra bi samba durbo ma ina mo bago ma barko ko nagara mo de kono ki ga klifla fanga ni kono kimina jamana naga shiki ba do shiraka shiramide shiratlini anyeti fofo ibi sigi doro iba kolaje iyere kuna matede iba kolaje iyere kuna hey ayatle ha na matle atinyina bale jamana kunda inde wodo be jamana ngoda kana sigura fiyo ma nukon mafaka yoromi vo fama yu katle jamana kono ko sabati jamana kono otumana mogobo yorola malama yoro miye hina baliya min be bara kono ali yoro chimnu ngara ni jamana kono ne bolo ne ka famiya ma fa eta de wonita neta yoro kuma ngachi tando mali kono bi ni mali mi mboraki bita Mauritanie yegele soro tala France yegele soro ina Amerique ni bebe jamana de usangana Algérie kerebete o jige mi ko bina jamana kono bina sigi ka dewure ka shweni ni bengani toy ubunu yera dewure tabalinu ni butigi nuna ka balu faso kono umasaw kerefe ko la balu sewerete katlaka to lu ko minon vilungoro njida ko yoro bina sania yeninga yoro sania ne badeu odumme ka tarisi ni fon zara han ke taga siri fazara ubagu yera kono mbalo o yefedo o ko siga fuye ma ya kono hakilima ya kono tashi kono kodo kono o to mana amini yoro nda ay boy dondoni kiyonki o ka kiyun data dondoni o to ndo tabaru nan do yera tara ka barakete barabi nyina bo ngatle gondirindiri kana wuli ka jokum ciawre ka mo ko yoro be fengata ka mo la ton ka fandan zenga tla go be jamana wati ma be ba kalama ko mali kono ko samien wati samien laban wati ko wati ko baloban wati ka tla go be wati ma ko bara numbe karasa ko yoro be samia o kuma yoro samia na ba mana ngado sawni sere nyar la kerda be nyar da kaburu do samia rabbi sanu getron ere dilale benye bara sanu getron dilale dres hagli mo nya bara o yin lala bara nyina urubino dilala fozo sena sher anchiani baraji anche ne bofu ka farani yoro ka yoro dilala ora yoro kumanga keta fiu ka fandon jigiti keta mitla ga Allah ga kuma laba ye muye mamun daga famo tanu kalo inga ukado kwala bede lahara do famo ye fandon toni mi ga bu kun soro amun yu deme kalo katti otmana abi kun soro de
fandanw tɔɲɔna k'u sɛngɛ maa kelen dɔw ka mago sara a kelen bɛ ka maa tan maa mugan balo o sigi mɛ so kɔnɔ a ye kuma ka bɛn fasodenw anw de ye kelen fa kelen ba kelen don an ka kɛlɛ foyi in dabila an ka hakiliw di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ i ye faama i tɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye i tɛ foyi ye waati kɛ kɔ mɔgɔ ma fɛ ka kuma min fɔ a bɛ ɲɛgɛn o de ye nin ye ko faamaw ka sabali u ka segin u kɔ u kana jamanadenw ka hakili ma ko danbe ko wɛrɛ dɛ wa ala ka farisi ala ka fanga de ye fantanw ye dɛ kuma laban ye mun ye an ka mali karamɔgɔw fana hey a ye se k'a kɔ dɛ sabu jamana kɔnɔ bi n y'a ye wote in kɛra ka se ka fanga di masakɛw ma bi ka fanga di masa ninnu ma bi karamɔgɔbaw de kumana u ka sunamisiriw kɔnɔ ani u ka zawiyaw kɔnɔ ko ka wuli ka jɔ ko ka se ka fanga in de dɛmɛ o de fanga gan ye ni fanga defɛti ta baara ma se ka kɛ ka ɲɛ normalement o karamɔgɔ ba kelen kan ka bɔ zawiyaw kɔnɔ ka bɔ sunamisiriw kɔnɔ ka bɔ an yɛrɛ ka wabiyamisiriw kɔnɔ ka bɔ an ka zawiyaw kɔnɔ ka tila ka bɔ ka jɔ o ardungelew na tiɲɛ yɛrɛ la an ko a ka wote ninnu ye tiɲɛ yɛrɛ wo ma fa walima nin vara nin bɛ tan danaya bɛ sabati kɛ nka aw mago sɔrɔla dɔrɔn aw tun bɛ kɛlɛ kɛ fɛn min kɔsɔn ye aw ka hakɛw ka to a bolo a bɛ tɔɲɔni min na a bɛ nafolo min sɔrɔ o ka to a bolo tɔɔrɔw bolo dɔrɔn aw da denna faamaw bɛ ka fantanw tɔɲɔ an ni n k'o mɛn o karamɔgɔ bɔrɔ tun u k'a dɔn a ye karamɔgɔ ye maa se ka bonya ala ye dɛ ko karamɔgɔw ko nin ko in ne m'a faamuya dɛ inna allaha ya'muru bil adli ala ko kan ka kɛ laadiri ye karamɔgɔ n'an ma kɛ laadiri ye ko bɛ dɛ wa mɔɔ tɛ dalatɔ ye dɛ maa donna ka finikoloni don hakili min baara a tɛ masakɛ la mun badenw an sinju foli don ka lase jamana den bɛɛ ma jamana ala ma sabati jamana ala ka barika don a la maa ma k'i bɛna jamana in dɛmɛ i kɛra denmisɛn i kɛra maakɔrɔba ye an bɛ dugawu kɛ ala ka barika don i la ala k'an ni dɛmɛ maa ma k'i bɛna jamana in dafiri ala e de ye tiɲɛnikɛlaw minɛ cogo ka tɛmɛ anw kan ala ye k'u minɛ firawuna halaki bakuru ala ne ni don o kuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an balimaw ni ye imam sogore a bɛ wajulu kɛ an ka diinɛ rajow la imam sogore ni n y'ale lamɛn ka ban hakili bɛ sigi dusukun bɛ lafiya kuma in man di o bɛ se ka fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye o fɔba tɛ yen o kama président ye a fɔ cogo min ni n sigira n'a ma ɲɛ fɔ n ye ka ɲɛ fili la ka ɲɛ tiɲɛni sira kan n'a ma fɔ n ye k'a ma yafa o tuma an balimaw anw ko président ka hakɛ tɛ to an na n'an y'a ye wajibi don an ka fɔ a ye hali n'a ma lamɛn a ka mɛn ko anw y'a fɔ sabula dɔw miiri la anw da man ka don hali faso ko kuma na parce que ko an ye denmisɛnnin ye mɔgɔ minnu ye démocratie tu tigɛ o kuma ka démocratie ani science politique sigi Europe kɔnɔ Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni Jean-Jacques Rousseau b'o la a ko cogo di quelque faible influence que puisse avoir ma voix sur les affaires publiques, le seul droit d'y voter m'impose le devoir de m'en instruire. Hal ni felati lame jamana kola. O kuma hake bi bolo ka voter jamana kono. O hake dromba wajibia ika jamana tabulo nyanyini ka shidon. Iki dado jamana ko kumana. Ambo baradila. O yanga droit di. O kama marche folo kofe. Anye marche flanan kumbo. Antungwa meta document di président de la République ma. O kofe o kokango sirabla. Ko angata monument de l'indépendance la. Benkera o hakilna kan. Depuis lundi phobie, à chaque fois que ni émission imbe, obi fien do maliba antenne koro. Moko kana se ka lame. Uya e ka fo o yɛrɛ de ye jama yɛrɛ mobiliser ka tɛmɛ kɔrɔlen kan. U ɲɛna n'u ye radio sira tigɛ, jama tɛna mobiliser, marche bɛ se ka kɛ marche ridicule ye. Mais an ka réseau sanfɛ, WhatsApp kan, Telegram kan,
Facebook u y'a ye mobilisation barika ka bon jama wulila ka jɔ parti politique opposition fara majorité kan droit de l'homme jamana kɔkan mɔgɔw u taara don mairie kan k'olu bagabaga k'u kana autorisation d'an ma o kuma olu bagabaga sera olu la o k'u tɛ autorisation di an k'o tɛ baasi ye notre révolution est citoyenne an tɛ fanga sɔsɔ an tɛ sariya sɔsɔ an bɛ bengani ni kalon de sɔsɔ ani namara ni janfan an ko an ka tuta la maison de la presse ye anw fana ta ye o kama an ye jama wele sini 15 heures mana se kumaw bɛ daminɛ maison de la presse la wele bilalen don jama bɛɛ ma disposition bɛɛ talen don salle dalala fana bɛ labɛn ni jama ma se ka ku salle kɔnɔ chaise bɛ sigi dalala la ka micro sigi kuma minnu bɛ fɔ a ka mɛn bɛɛ fɛ jama fɛn o fɛn tun welelen don marché la wele selen b'a bɛɛ ma parti politiques société civile droit de l'homme mɔgɔw kɔkan mɔgɔw wele selen b'a bɛɛ ma sini maison de la presse la o ye an yɛrɛ ka yɔrɔ ye an kibaruya dilaw min b'an kun n'an kan cɛ an b'a fɔ k'a forobaya o kɛnɛ kan k'a lase n'an ma lamɛn o la an bɛ segin ka na an ka marche nɔfɛ ka autorisation demander encore ni mairie banna an bɛ se ka plainte porter an ka droit de ye marche ye en tant que citoyen malien o kama weleli de b'an bolo bi k'a lase malien cɛman ni a musoman bɛɛ ma k'aw fo aw ka faamu na k'aw fo aw ka dɛmɛ na k'a yira aw la k'a fɔ kɛlɛ tɛ hakɛ ɲini don lagosili tɛ revendication de don an kana fanga nɛni an ni fanga tɛ kɛlɛ la fanga ye anw de ta ye anw de y'a sigi ye an bɛ dugawu kɛ ala ka 2018 yira an na a kana fanga nɛni a kan'u kɛlɛ a y'u to yen u k'olu de ye fanga ye nka anw bolo ala de ye fanga ye u k'u ɲinɛna ko maliyɛnw de y'u sigi ye an ko a y'u to yen o ɲinɛn bɛnnen don olu la an ka dugawu kɛ 2018 ka an sɔrɔ balo la ani kɛnɛya la mɔgɔw b'a la k'u ti voter k'u fari fagara n'aw ma voter a b'aw yɛrɛ faga n'aw ma voter aw ka papier a bɛ ta aw kɔfɛ k'a fɔ k'aw votera karisa ye ka sɔrɔ aw ma taa voter a y'aw ka carte ni n'aw garder aw bolo 2018 aw ka bɔ aw ka taa kala ta an bɛ dugawu kɛ ala k'a jira an na nka ɲan'o cɛ maire kalata b'an kɔrɔ yan nous voulons que RPM min ye layidu ta an ye 2013 ko tɔɲɔni tɛna kɛ jamana in kɔnɔ ko jamana in bɛ kɛ état de droit ye ko kibaradilaw nafa ka bon jamana kɔnɔ ko n'an ye min ye n'a ma bɛn k'an ka fɔ i n'a fɔ maître Konate segira a kan cogo min ni jigiw waro la bi sabu o RPM bɛ fanga la donc nous voulons que les élections communales du mois prochain soient l'occasion de la manifestation, je dirais la première manifestation de la colère des Maliens par rapport à la gestion du pays par les rassemblements pour le Mali qu'on appelle RPM. Au Koni, au Sebaouye, à Kassigidaoula, RPM ka don élection communale là, Bamako Fambe, Mali Fambe, ka fo, ou ye fenke Malien na, femi mabe. Au Koni, au Sebi Anye. Sini Kenekan, andabse akuma toma. Au Kama, révolution citoyenne
jamana sharia bonyani do jamana fanga bonyani do a kɛra Facebook sanfɛla ye a kɛra radio la kuma ye a kɛra conférence kɛyɔrɔ ye a kɛra meeting kɛyɔrɔ ye wali marche kɛyɔrɔ an ka mɔgɔ o mɔgɔ b'an kɔ an kana si ye ka fanga nɛni an kana si ye ka gabakuru fili a y'u to ye u ni bonya min ka kan en tant que institution o bonya o man kan ka dɛsɛ anw yɔrɔ la jamana ye an kalan an k'o dɔn an k'o bɔ a sira fɛ mɔgɔ t'o fɔ an ɲɛna mɔgɔ t'an kalan o la président de la république an se ye bonya min ye ani dɛmɛ min ye jamana baarali sira kan an k'o dɛmɛ jɔ u ye quant au reste o b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kɛlɛ min na foyi t'an bɔ a kan fo n'an ka laɲini dira an ma don min jamana dugutigiw a diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka mɔgɔw u kana u lagosi u kana u dɔgɔya an filanw tɛ an kɛlɛkɛɲɔgɔnw tɛ an ka mɔgɔ nɛnibagaw tɛ an ka mɔgɔ dɔgɔyataw tɛ a y'u to yen an ka dugawu ɲini u fɛ u ka dugawu kɛ an ye minnu fana bɛ lagosi la a kana jigi olu la u ka droit do parce que an fana bɛ kɛlɛ min na liberté d'opinion ni liberté d'expression do a y'o to u ka fɛn fɔ hali ni fɛn min man di an ye an ka dugawu kɛ u ye minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi n'o ye Bac ye fɛn min y'a s'a ma ala ka u kisi a ɲɔgɔnna ma n'a ɲɔgɔnna y'u sɔrɔ don min u ka tigɛ a kan k'a fɔ anw bɛ u kɛrɛfɛ k'u dɛmɛ a baara la o y'anw ka révolution faamu cogo ye an y'a hakilijigi kɛ an ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a la a yirala an na k'a fɔ ko nin tɛ kɛ gansan ko an bɛ tɔgɔ ɲini de la k'i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a la ko ɲɔn tɛ ko nin tɛ kɛ gansan a kana jigin o mɔgɔw fana na o mɔgɔw u jo do parce que u y'an lamɔ ni lamɔcogo fana de la i t'i cɛsiri foyi la n'i ka intérêt dɔ t'a la i t'i kɛlɛ kɛ foyi la n'i ka intérêt dɔ t'a la i t'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ fiyewu fo n'i ka intérêt dɔ b'a la sinon i b'a janfa i bɛ nkalon d'a la i b'a tɔgɔ tiɲɛ i b'a mankutu tiɲɛ an ka révolution laɲini ye k'o hakilina jugu fana kɛlɛ a y'o to yen a fɔli bɛnnen d'u la sabu u ye an lamɔ k'an bila k'an kɛ o mɔgɔ sugu de ye o yɛlɛmani man nɔgɔ a y'o mɔgɔ sugu to yen a ka dugawu k'u ye o y'anw ka révolution faamu cogo ye o kama an ka jɛ ka wuli ka jɔ ni barika ye n'i y'a ye fɛn bɛ fɔla an ma an nɔ de yera ko n'i taara mangoro tu la n'i ye gabakuru bɔnnen ye mangoro min dugumana na o de dennen don o tuma n'o dennen don diyagoya dɔw ka bon a b'a bila o minɛn kɔnɔ k'a daw la k'a fɔ an ni victoire cɛ man jan tugun c'est dans peu de temps o tuma an balimaw sinjiw limanaw nin de tun ye an fɛla ye bi nin de tun ye cikan ye tɔw ye min donda Tijani Tangara ka se Yalikoyi ma ka se Magan Konatew ma ka se journaliste tɔw ma maison de la presse président Dramane Alou Kone ka taa fara journaliste cɛkɔrɔbaw kan minnu farala an kan nin baara la nin ye u bɛɛ ka hakilina ye min donna an da ka a lase aw bɛɛ lajɛlen ma o tuma sini n'o ye samedi ye 29 octobre 15 heures wagati seli fana mana tɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ maison de la presse la maison de la presse de filɛ Koloba sira la n'i tɛmɛna ministère de la défense la ka se ɲɛfɛ dɔɔni i droite fɛ i bɛ se ka ɲininkali kɛ walima n'i bɔra Yota sira fɛ ka yɛlɛ ka taa Koloba sira fɛ i bɛ taa se maison de la presse ma walima n'i bɔra parc national fɛ walima stade Modibo Keita fɛ i bɛ ɲininkali kɛ u bɛ maison de la presse yɔrɔ yiri la ni seli fana tɛmɛna o tuma an wele bilalen don bɛɛ ma an ka fara ɲɔgɔn kan ye cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔ an baw ni an faw wele bilalen don bɛɛ ma parti politikiw opposition fara majorité kan gouvernement mɔgɔw présidence mɔgɔw avocats ni kiiritigɛlaw droit de l'homme mɔgɔw wele bilalen don aw bɛɛ ma presse nationale ani internationale wele bilalen don aw bɛɛ ma k'a ye k'a fɔ u ye fiɲɛ don radio antenne kɔrɔ o tɛ baasi ye